ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟମି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ, କାଳେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ନା ନେବୁ। ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟମିଟା ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ନଈରେ ବର୍ଷର ନୂଆ ବଢ଼ି ପାଣି ଯାଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ଫେରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସକାଳର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକିରି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ଚୁନା ମାଛର ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଆମର ଭଜା ସରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବେସର ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ବେସର ମାନେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ବାଦାମ ବଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। पूरा चुचुड़िया भाया हम बेसर मोर आगे बास्नाटा जाए बास्ना गले मुझे फुटे दे पकईदेवी पूरा सुखसुखिया करदेवी खावा बहुत रुटी हो कि भात हो तो बहुत खावा टेस्टी लगे। बेसरटा आउ टे आलू पड़ी आलूटा टे सीझी आसानी दर सीझा आउ टे सीझे माछ पकईदेवी। लंच रे थिला आज निरामिष खाइबा, संध्यारे थिला आज गुपचुपर पार्टी। मिनी ब्लॉग भल लगते नाली बटन दिखाँ टीवी वीडियो लाइक शेयर कर। लोक मैंने शुणुची बर्तमान जब तुम परिश्रम कर भविष्य निश्चित आराम कर। हाँ मानिनी कथा ठीक, बर्तमान मुझे परिश्रम कर भविष्य आराम कर। मन कर जदि मु भविष्य आराम समय मरीगली ताहले मोर परिश्रम सब पानी पड़ो ना। लोक कथा कौन पाऊे आराम लाइक